Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar Bahasa Adab TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang memasuki pelajaran kelima dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Sebelum kita membahas lebih detail pelajaran kelima ini, maka ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu apa sih yang akan dipelajari dalam pelajaran yang kelima ini. Points to remember. In this lesson, we learn the following. Number 1. Jadi di pelajaran ini kita akan mempelajari yang pertama the fa'il atau the subject. Fa'il, kita akan mempelajari fa'il, yaitu subject atau pelaku. Ya, fa'il itu pelaku. The fa'il or the subject of a verbal sentence. Jadi kita akan belajar subjek dari sebuah kalimat verbal. We have already learned that in Arabic there are two types of sentence. Kita telah pelajari bahwasannya di dalam bahasa Arab ada dua tipe kalimat, nominal and verbal, yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal. The nominal sentence commences with noun, or the nominal sentence was or is commenced with by a noun. Jadi kalimat nominal adalah kalimat yang diawali dengan kata benda atau noun atau isim, didahului isim. And the verbal sentence commences with a verb. Kemudian untuk kalimat verbal itu didahului dengan sebuah kata kerja atau fiil. The subject of a verbal sentence is called fa'il. Nah, subjek daripada kalimat verbal, jadi subjek dari sebuah kalimat verbal itu disebut sebagai fa'il. Ya. For example, dhahaba Bilalun. Nah, ini dhahaba Bilalun adalah satu kalimat yang mana dia didahului oleh sebuah kata kerja. Jadi di pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang kalimat nominal, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, yaitu kalimat yang dapat dimengerti yang diawali dengan sebuah isim atau kata benda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat verbal, ya, atau di dalam bahasa Arab disebut al-jumlatul fi'liyah, ya. Jumlatul fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah. Kalimat kata kerja. Jadi kalimat yang didahului dengan kata kerja. Kalau kalimat yang didahului oleh isim disebut jumlatu ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Ini contoh dhahaba. Dhahaba ini adalah kata kerja. Dhahaba Bilalun. Dhahaba, dia telah pergi. Bilalun, siapa? Bilal. Bilal went, ya. The fa'il is marfu. Jadi the fa'il is always marfu. Jadi
fa'il itu kedudukannya adalah selalu rofa, ya, dibaca rofa, marfu dibaca dibaca rofa. The fa'il can be a pronoun also. Jadi fa'il itu juga bisa berupa kata ganti. Ya, for example, zahabu. Nah, ini artinya they went. Jadi zahabu ini contohnya adalah fa'ilnya adalah wawu, ya, fa'ilnya adalah wawu. Kemudian zahabta fa'ilnya adalah ta. Zahabna fa'ilnya adalah na, ya. Seperti itu. Note that in zahabat tullabu, the student went, the verb zahaba has no wawu at the end, because zahabu means they went, and if we say zahabu at-tullabu, it means they students went. This is not correct because there cannot be two fa'il for a verb. Ya, ini penting. Jadi zahaba at-tullabu, the students went. Jadi fa'ilnya adalah at-tullab. Ya, fa'ilnya adalah at-tullab. The student went. The verb zahaba has no, dan zahaba ini tidak memiliki wawu. Kenapa? Karena kalau dia ditambah dengan wawu yang berarti they went, mereka pergi. Jadi kalau kita mengatakan, and if we say zahabu at-tullabu, it means they, ya, the student went, mereka pelajar itu pergi. And jadi secara makna is okay, but this is not correct because there cannot be two fa'il for a verb. Ya, jadi tidak, secara makna mungkin masih bisa, tetapi secara grammatical dia tidak boleh karena akan ada dua fa'il. Begitu. But we can say, tetapi kita boleh mengatakan at-tullabu zahabu. Nah, seperti itu. Here at-tullab, it means that mubtada, and the sentence zahabu they went is khobar. Ya, zahabu is khobar, ya. Gitu. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kalimat fi'liyah itu tidak boleh ada dua fa'il, ya, ada dua fa'il. Kecuali fa'ilnya mustatir, gitu, ya. Ya, zahaba at-talibu. Zahabanya ini mustatir, gitu, ya, mustatir. Oke. And the sentence is the khobar, kecuali kalau susunannya dirubah dalam struktur mubtada dan khobar. At-tullabu zahabu, ya, at-tullabu zahabu, seperti itu. The same also applies to third person. For example, zahabat al-banatu, the girls went. Al-banatu zahabna, ya. The same also applies to the third person feminine. For example, zahabat al-banatu, the girls went, ya, al-banatu dhahabna. Learn this rule. Nominal sentence, at-tullabu dhahabu. Verbal sentence, dhahaba at-tullabu. Kemudian at-talibatu dhahabna. For a verbal sentence, dhahabat at-talibatu. Dhahabat at-talibatu, dhahabatit talibatu. The maf'ul bih. Kemudian kita belajar tentang objek, yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih, objek. Maf'ul bih is mansub. Jadi
Di dalam bahasa Arab, subjek dan objek itu memiliki tanda i'rab yang berbeda. Kalau subjek itu biasanya kedudukannya adalah rofa, ya, dan objek atau yang menerangkan daripada subjek itu mansub. Contoh, ini ya, fataha al-waladu al-baba. Nah, ini untuk membedakan. Jadi kalau mansub, kalau misalkan fa'ilnya ini rofa, maka akan sangat bingung. Fataha al-waladu al-babu, maka akan sangat membingungkan mana yang jadi subjek, mana yang jadi objek, ya, mana yang jadi subjek, mana yang jadi objek, mana yang fa'il dan mana yang maf'ul. Sehingga untuk memudahkan untuk memahami, makanya di dalam struktur bahasa Arab antara subjek dan predikat itu berubah ujungnya. Ini hanya untuk memudahkan untuk memahami struktur kalimat yang diinginkan. Ya, fataha al-waladu al-baba. Ya, fataha al-waladu al-baba. So fataha membuka. Dia membuka, fataha membuka, al-waladu yaitu the boy, al-baba the door. Gitu ya. Here al-baba is the maf'ul bih and so it is mansub. Here some more example. Ra'aitu hamidan. Nah, ya, ra'aitu hamidan. Aku melihat Hamid. I saw Hamid. Sa'alat al-mudiratu Zainabah. Ya. Sa'alat al-mudiratu Zainabah. Ya, the head, the director, ya, the director asks Zainab. The director asks Zainab. Sariba ar-rajulu al-ma'a. Sariba ar-rajulu al-ma'a. The man drank water. Yeah, the man drank water. Laki-laki itu minum air. Sa'ala al-waladu ummuhu. Sa'ala al-waladu ummuhu. The boy asked his mother. Oke, ya, jadi ummahu, maaf ya. Sa'ala al-waladu ummahu. Ummuhu salah. Karena umma, kenapa umma? Karena dia menjadi objeknya. Sa'ala al-waladu ummahu. Ya, sa'ala al-waladu ummahu. Note that in the last example, the maf'ul bih is umma, and so it takes the ending fathah ending, and the pronoun who is not part of it, ummahu. Here are some more example of this kind. Nih, contoh berikutnya, ra'aitu baitaka. I saw your house. I saw your house, ya. Fatahat talibu kitabahu. The student opened his book. The maf'ul bih can be a pronoun example. Ra'aitu bilalan wa sa'altuhu. Ya, ra'aitu bilalan wa sa'altuhu. Ya, pronoun. Hunya pronoun, ya. Maf'ul bihnya dalam bentuk pronoun atau dhamir. I saw Bilal and asked him. Berikutnya, the nun of the tanwin is followed by a kasrah if the next word commences with hamzah wasal. For example, ya, syariba hamidul ma'a. Ya, here if the kasrah is not added, it is difficult to pronounce the letter combination nun lam, ya. This called al-tifa'us sakin, combination of two vowels letter. Whenever such a combination occur, it is removed by inserting a kasrah between them. Here are some more example.
Sa'ala Bilalub nahu. Jadi membacanya Sa'ala Bilalu nibnahu. Kita ditambahkan ya, ditambahkan. Sami'a Faisalun al-adhan. Sami'a Faisalu Sami'a Faisalu nil adhana. Ya. Jadi the nun of the tanwin is followed by a kasrah if the next word commences with a hamzah. Jadi nun, jadi kan sa'ala Bilalun, ya kan? Nah, lun ini karena ketemu dengan hamzah wasal, maka dia boleh diikuti dengan kasroh. Ya, sa'ala Bilalun nibnahu. Sama juga ini sami'a Faisalun al-adhanu, maka sami'a Faisalunib sami'a Faisalunil adhana, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, we have learned earlier that most Arabic verb have only 3 letters which are called radical. Ya, ini adalah wazan yang utama ya. The first letter is called the first radical, the second is called the second radical, and the third is called the third radical. Kataba, first radical, huruf yang pertama. Second is fa fi'il gitu ya. Kalau ka ini biasanya adalah fa fi'il, ta ini adalah ain fi'il, ba ini adalah lam fi'il gitu ya. Notice that in the Madi, the first and the third radical have fathah. The second radical may have fathah, kasrah, and dhammah. Ya, jadi fa fi'il sama lam fi'il itu selalu fathah, sedangkan ain fi'il itu bisa fathah, bisa kasrah, dan bisa dhammah. Contoh ini zahaba, ain fi'ilnya fathah, dakhala ain fi'ilnya fathah, kharaja ain fi'ilnya fathah, syariba ain fi'ilnya kasrah, fahima ain fi'ilnya kasrah, kabura ain fi'ilnya dhammah. Vocabulary. Kasara, he broke, he heard, sami'a, he understood, fahima, he memorized, hafidha, he beat, daraba, he entered, dakhala, he ate, akala, he was, ghasala, he killed, qatala, bread, khubzun, well, jayyidan. Grapes, anggur ya, grapes, anggur, ainabun, banana, pisang atau mauzun, fig, buat tinun, fajrun, dawn, fajar, answer, jawabun, su'alun, question, hayatun, snack, ular, bakalun, grocer, penjual sayuran ya, grocer, penjual sayuran, stick, ason, kopi, kahwatun, shop, toko atau dukanun, saburatun, writing board. Baik, well, we enter to the main lesson, ya, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Kita masuk di inti dari pelajaran yang kelima, the fifth lesson. Here there is dialogue between the teacher and his students. Huna kana al-hiwar baina al-mudarris wa tullabihi.
المدرس سأل إلى الطلاب به. The teacher asked to his students, المدرس من فتح باب الفصل, who opened the door? And then أجاب حامد إلى المدرس أنا فتحته, I opened it. And then المدرس asked again, ثم المدرس ثم سأل المدرس ومن فتح النوافذ, and who opened the windows? And then Ali answer, ثم أجاب علي إلى المدرس أنا فتحتها, I opened it. المدرس سأل مرة أخرى من كسر هذا المكتب, who broke this table, who broke this desk, who broke this desk? Did you break it ya Hasim? And then Hasim answer, أجاب حاسم إلى المدرس لا إني ما كسرته, no, really I didn't broke it. المدرس رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة. Have Zakaria and Hamza and Uthman returned from Makkah? And then Hamid answer, ثم أجاب حامد لا ما رجعوا, no, they haven't returned yet, mereka belum kembali. And then سأل عباس إلى أستاذ يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. Hi Ustad, the new students have the new students have returned and they have gone to the director. And then the teacher answer, ثم أجاب المدرس أفهمت الدرس يا طلحة? Did you understand the lesson يا طلحة? And then أجاب طلحة نعم فهمت جيدا, yes, I understood it very well. المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل? Did you write the answer, hi Faisal? Hi Faisal. And then أجاب فيصل ثم أجاب فيصل لا ما كتبتها, no, I didn't write it. المدرس سأل المدرس إلى فيصل لماذا, why, mengapa? لأنني ما فهمت الأسئلة, because really I didn't understand it, the question, because I didn't understand the question. And then المدرس سأل مرة أخرى أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم? Did you memorize سورة الفجر يا Ibrahim? And then
Ajaba Ibrahim, Naam, yes, hafidtuha. I memorize it. وحفظت سورة التين أيضا. And I memorized Surah At-Tin also. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Okay, let's take the exercises. Okay, tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Answer the following questions. Number 1, as-su'alul awal, soal yang pertama. Aina dhahaba at-tullabul jududu? Where did the new students go? Kemana siswa-siswa baru itu pergi? Nah, di dalam soal kita bisa tahu bahwa Abbas mengatakan, ya Ustadzu, kharaja at-tullabul jududu wa dhahabu ilal mudiri. Jadi the answer, al-jawab, dhahaba at-tullabul jududu ilal mudiri. The second, الثاني, fahima Talhatu ad-darsa? Did Talha understand the lesson? Ya, did Talha understand the lesson? Maka jawabannya, ini jawabannya Talha, na'am, fahimtuhu jayidan. Yes, I understood it very well. Ya. Jadi jawabannya adalah did Talha understand the lesson? Fahima Talhatu ad-darsa? Na'am. Talha fahima Talhatu ad-darsa jayidan. Ya. Fahima Talhatu ad-darsa jayidan. Talha understood the lesson very well. Number 3, the third, الثالث, أي سورة حفظ إبراهيم? Which surat did Ibrahim memorize? Ya, surat yang mana yang Ibrahim hafal? Maka kita cari. Ini dia bilang, Ibrahim, na'am, hafidtuha. Jadi hafidtuha berarti merujuk kepada, it refers to the suratul Fajr. Ya, karena ini al-mudarris asks the student, and Ibrahim asks students about who memorize surat al-Fajr. Dia bertanya kepada Ibrahim, hai Ibrahim, and then Ibrahim and ajaba Ibrahim, na'am, hafidtuha wa hafidtu surat at-tin aidan. Maka and then, so the answer, ayu suratin hafidha Ibrahimu, which surat did Ibrahim memorize? Hafidha Ibrahimu surat al-Fajri wa surat at-Tin. Ya. Ibrahim memorized the surat al-Fajr wa surat at-Tin. And the last question, as-su'alul akhir, man fataha an-nawafidha? Who opened the windows? Tadi siapa yang jawab? Ini ya, wa man fataha an-nawafidha
Ajaba Aliun ana fatahtuha. Jadi Ali ya, Ali. Ana fatahtuha, I opened it. Jadi jawabannya adalah man fataha an-nawafidha fataha an-nawafidha Aliyun, atau fataha Aliyun an-nawafidha. Baik, sekarang kita masuk di latihan yang kedua. Now let's take the second exercise. Dha' hadhil alamata, ya, dengan tanda seperti ini, amamal jumalis sahihati, di depan wa hadhil alamah, seperti ini, amamal jumali ghairi sahihati. Put this sign, in front of the correct sentence, and this sign in front of incorrect sentences. Okay. Number 1, fataha Aliyun al-fasla. Hadhihi al-jumlah sahihah atau ghairu sahihah. Ghairu sahihah. Jadi Ali opened the class. Ghairu sahihah. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah. Zakaria and Hamzah and Uthman did not return from Makkah. Apa jawabannya? Jawabannya ya, betul ya. Jadi correct. Memang dia enggak kembali ya. Zakaria, Hamzah and Uthman did not return from Makkah. Ma kataba Faisalun al-ajwibata li'annahu ma fahima al-as'ilata. Faisal did not write the answers because he didn't understand the question. Betul atau salah? Ya, betul ya. Kalau kita lihat dialog, betul. Dan berikutnya, ma kataba Faisalun al-ajwibata li'anna qalamahu maksurun. Faisal did not write the answers because his pen was broken. Enggak betul ya. Yang betul adalah li'annahu ma fahima al-as'ilata. Baik, sekarang kita masuk di latihan yang ketiga. Let's take the third exercise. Ta'ammal al-amthilatal atiyata. Pay attention the following examples. Ya. Ini yang pertama, the first, al-awwal, ini al-Qur'anu ya, Al-Qur'an. Ini Al-Qur'anu. Jadi kalau Al-Qur'an, kalau defaultnya bahasa Arab itu selalu rafa. Jadi contoh Qur'anun, kemudian ditambahin ma'rifah atau definite, Al-Qur'anu, Quran itu. Ya. Maka ketika dia posisinya sebagai objek, ya, qara'a at-talibu al-Qur'ana, maka dia menjadi mansub. Jadi maf'ul bih itu menjadi mansub. Jadi ini Al-Qur'an, qara'a at-talibu al-Qur'ana.
the student read the Quran. Kemudian at-tarsu, kataba al-mutarrisu at-tarsa. The teacher write kataba al-mutarrisu at-tarsa. The teacher wrote the lesson. Ya. Al-qahwatu, syariba ad-dhaifu al-qahwah. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. The guest drank the coffee. Al-babu, fatahat Aminatu al-baba. Aminah opened the doors. Ini penjelasannya. This is the explanations. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. At-talibu, dia menjadi al-fa'il, ya. Is a fa'il. Al-Qur'anu, it is a maf'ul bih, ya, sebagai objeknya, ya. Ini dinamakan kalimat fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah, ya, kalimat fi'liyah, kalimat verbal, ya. Baik, let's move on to the next exercise. Exercise 4. The 4 exercise. دعنا ننتقل إلى التمرين الرابع. عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية. ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به. وأشكل آخر كل منهما. Specify the fa'il and the maf'ul bih in the following sentence. Put one underline below the fa'il and 2 underline below the maf'ul bih, and put harokat at the end of each word, from both. Number 1. Jadi ini letakkan, jadi tentukan mana yang fa'il dan mana yang maf'ul. Kemudian untuk yang fa'il beri satu underline, 1 garis bawah, dan untuk yang maf'ul 2 garis bawah, ya. Langsung saja. Jadi kalau saya baca dhammah, rofa, berarti dia adalah fa'il, dan ketika saya baca fathah atau mansub, maka dia adalah objeknya atau maf'ul bih. Ya, kasaro at-tiflu al-qalama. The baby broke the pen. Ghasalat Aminatu al-mindilu. Aminah washed the handkerchief. Akala Usamatu al-ainaba wa akalat zawjatuhu al-mauza. Usama ate the grapes and his wife ate the banana. Usama makan anggur dan istrinya makan pisang. Saribat al-baqaratu al-ma'a. The cow drank the water. Sapi itu minum air. Hafidha Hamzatu al-Qur'ana. Hamzah memorize the Quran. Hamzah menghafal Al-Quran. Darabat Fatimatu bintaha. Fatimah hit her daughter. Fatimah hit her daughter. Qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. The man
killed the snake with stone. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ilal masjidi. Bilal heard the adhan and he went to the mosque. Ya. Sami'a Bilalun al-adhana wa dhahaba ilal masjidi. Bilal heard the adhan and he went to the mosque. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. The teacher wrote the lesson at the whiteboard, at the blackboard, ya, at the board sama, ya. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Fataha al-baqalu at-tukana fi sa'ati thaminati. The grocer, the trader, opened the shop at 8 o'clock. Jadi pedagang itu membuka tokonya pada pukul 8. Baik, berikutnya the fifth exercise, at-tamrinul khamis, akmil al-jumal al-atiyati bi kalimatin munasibatin wa adbitha bi sakli. Akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibatin wa adbitha bi sakli. Complete the following sentence with suitable word and put the harokat, ya. Jadi ini suruh melengkapi kalimatnya, ya. Man fatahal baba, who opened the door? Siapa yang membuka pintu itu? Ghasaltu ghasalat ukhti as-thawba. Boleh, ya. Ghasalat ukhti as-thawba. My sister was the clothes. Ya. Saudara perempuan saya mencuci pakaian. Qatala ar-rijalu al-hayyata bil 'asa. The man killed the snake with a stick. Laki-laki itu membunuh ular dengan stick, dengan tongkat. Syariba Yusufu al-qahwata. Yusuf drank the coffee. Yusuf minum kopi. Kataba al-mudarrisu ad-darsa ala saburati. The teacher wrote the lesson at the board. Akhbara Sa'adun al-khabra. Akhbara Sa'adun al-khabra. Sa'ad mengabarkan berita. Qara'tu al-Qur'ana. Saya membaca Quran. Asamita al-adhana ya Hamzatu. Boleh, ya. Asamita al-adhana ya Hamzatu. Apakah engkau mendengar azan hai Hamzah? Asamita al-adhana ya Hamzah. Did you hear the adhan hai Hamzah? Ya, apakah kamu mendengar azan hai Hamzah? Fataha at-tajiru ad-dukana. The grocer, the trader, opened the shop. Pedagang itu membuka toko. Dhahaba at-tullabu minal fasli. The students went from the class. Oke, berikutnya
ij'al kullan min kalimatil atiyati maf'ulan bih wa adbit akhiraha. Ij'al make every following sentence with maf'ul and put the harakat at the last of the letter. Al-Qur'anu, qara'tu al-Qur'ana. Akaltu at-tufahu. Ya, I ate the apples. Qara'tu al-Qur'ana. I read the Quran. Katabtu ad-darsa. I wrote the lesson. Saribtu al-qahwata. I drank the coffee. Fatahtu al-baba. I opened the door. Ghasaltu al-qamisa. I wash the cloth. Berikutnya, ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Pay attention the two following example. Jadi ini seperti dijelaskan dalam points to remember bahwa kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah, jumlatu ismiyah dan jumlatu fi'liyah, kalimat nominal dan kalimat verbal. Yang pertama ini adalah kalimat nominal atau jumlah ismiyah karena kata pertamanya diawali dengan isim at-tullabu. Ya, karena dia isim, dia adalah susunan dari mubtada dan khobar. Ketika susunan mubtada dan khobar, maka dia harus bersesuaian antara mubtada dan khobarnya. Jadi, tetapi kalau jumlah fi'liyah, maka kata kerjanya tetap, ya, tidak mengikuti fa'ilnya, walaupun fa'ilnya itu jamak, ya, fi'ilnya tetap satu. Ini contoh. Jadi at-tullabu, the students, dhahabu, they went ilal mal'abi, to the field. Kemudian kalau dalam kalimat fi'liyah, dhahaba at-tullabu ilal mal'abi, maka fa'ilnya adalah tullabu lagi, bukan dia, ya. Fa'ilnya bukan dia satu, tetapi at-tullabu. Jadi at-tullabu, jadi the students went to the field. Sama untuk kalimat muannas, at-talibatu dhahabna ilal maktabati, the female students they went to the library. Nah, kemudian dhahabat at-talibatu, bukan he, kan ini kan he went, ya. Tapi karena fa'ilnya sudah ditetapkan, maka the female students went to the library. Baik, the exercise, latihan yang ke-7, latihan yang ke-8, the exercise التمرين الثامن. قدم الفعل في الجمال العادة كما هو موضح في المثال. قدم الفعل, change the fi'l في الجمال الآتية in the following sentence كما هو موضوح في المثال, such as it is shown in the following example. Ya, al-awladu sharibu al-qahwata, the children drank the coffee. Kemudian dikeluarkan saribunya menjadi kalimat fi'liyah. Jadi rubah kalimat ismiyah, jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah, kalimat nominal menjadi kalimat verbal. Menjadi syariba al-awladu al-qahwata. Ya, jadi kalau al-awladu syaribu al-qahwata, the children they drank
the coffee. Tetapi kalau ini, maka syariba al-auladu al-qahwata. Karena sudah ada fa'ilnya, ya. Ini fa'ilnya. Jadi kalau kalimat nominal ini kan ada dua fa'il. Ada dua. Ini mubtada, syaribu ini ada fa'ilnya mereka, they. Gitu. Jadi kalau mengartikan al-auladu al-auladu, syaribu, they drank the coffee. Kalau ini fa'ilnya cuman al-aulad, bukan they. Jadi kalau ini al-aulad dan they, wawunya sebagai fa'ilnya. Syariba al-auladu al-qahwata. The children drank the coffee. Tapi kalau ini the children they drank the coffee. An-nasu sami'u al-adhana. The man, the human, the man, they heard the adhan. Nah, kemudian sami'a an-nasu al-adhana. The man heard the adhan. At-tullabu katabu al-ajawibata. The students they wrote the answer. Kataba at-tullabu al-ajawibata. At-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu dakhalna al-fasla. The female students they entered to the class. Dakhala at-talibatu al-fasla. Al-mudarrisuna kharaju min al-fasli. The teachers they returned from the class. Kharaja al-mudarrisuna min al-fasli. Zumalai raja'u min Makkah. My friends they returned from Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Akhwati ghasalna al-qumsana. Akhwati, my sisters, they wash the cloth. Yeah, they wash the cloth. Ghasala akhwati al-qumsana. At-tujaru fatahu at-tukakina. The grocer they opened the shop. Fataha at-tujaru at-tukakina. At-tabibatu dhahabna ila al-mustasfa. The doctors they went, the female doctors they went to the hospital. ذهب الطبيبات إلى المستشفى. الطلاب فهموا الدرس. The students they understood the lesson. فهم الطلاب الدرس. تأمل أمثلة الآتية. Pay attention the following example. Ini kharaja at-tullabu wa dhahabu. Jadi kharaja at-tullabu, the students went and they went. Qara'a at-tullabu wa katabu, the students read and they wrote. Akala an-nasu wa sharabu, the human, the man ate and they drank. Baik, ini berikutnya ini kawin jumalan musta'milan al-kalimatil al-kalimatil atiyati. Akala, he ate. Ghasala, he washed. Qara'a, he read. Kataba, he wrote. Daraba, he hit. Qatala, he killed.
dakhala, he entered, kharaja, he returned, hafidha, he memorized, shariba, he drank, fahima, he understood, sami'a, he heard. Ta'ammal ma yali, pay attention what the following. Man fatahal baba, ana fatahtuhu. This is consists of fatahtu plus hu, ya. Jadi ini fatahtuhu, hu-nya ini adalah maf'ul bih juga ha, ya. Ini adalah gabungan fatahtuhu, adalah gabungan antara fatahtu dan hu, ya. Man fatahal baba, ana fatahtuhu. Man fatahan nawafida, ana fatahtuha. Ini al-kalimatul jadidah. Al-ainabu, grape. Al-jawabu, the answer. Ajwib, the plural is ajwibah. Hayatun, snakes. The plural is hayatun. Al-mawzu, mawzun, the banana. Su'alun, the plural is as'ilah. Su'alun aw as'ilatun. Sami'a, he heard. Fahima, he understood. Sariba, he drank. Atinu, tin fruit. Al-baqalu, grocer. Al-fajru, the dawn or fajar, ya. Al-asa, the stick. Baik, itu saja pelajaran kelima dari jilid kedua buku kitab Durusul Lughah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.